बैतुल कुर्रा बाकाजी में 27 नवंबर 2025 को चौथा मुज़ाहिरा क़िरत ज़ेर सरपरस्ती क़ाज़ी शम्सुल हुदा रहमानी हुआ। मुख्तलिफ उम्र और इलाकों के कुर्राए किराम ने मुख्तलिफ लहजों में अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया। निज़ामत क़ारी रियाज़ मज़हरी ने की। कुर्रा को एज़ाज़ व इकराम से भी नवाजा गया। प्रोग्राम बाद इशा शुरू होकर शब 1 बजे महफिल के सदर क़ाज़ी शमशीर आलम की दुआ पर तमाम हुआ। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान की आंखों देखी रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألم أعهد
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. الله جزاكم الله خير. هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكتمون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم جزاك الله خير. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا. فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق
हयाकुम अल्लाह। وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون سبحان الله الحمد لله ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون صدق الله العظيم صدق الله العظيम। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।